रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। पुराने आहदनामा में से ज़बूर की किताब, उसका 23वां बाब यानी 23 ज़बूर हम मुताला करेंगे। यहां पर लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज बाद अज़ दोपहर हम इस जगह पर जमा हैं कि खुदावंद ने अपनी पाक मर्जी के मुताबिक हमारे बुजुर्ग गुलजार मसीह को अपने पास वापस बुलाया है। और कलाम अक़दस कहता है कि खुदा ने इंसान की जिंदगी की हदों को मुकर्रर किया है, और खुदा मुकर्रर वक्त पर इंसान को आवाज देता है कि ए बनी आदम वापस लौट आ। और इंसान का दम जो है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, और खुदा आवाज देता है, ए बनी आदम वापस लौटा। तो चूंकि खुदा ने हमारे बुजुर्ग गुलजार मसीह को अपनी पाक मर्जी के मुताबिक जब उनका जमीनी सफर खत्म हुआ है, अपने पास वापस बुलाया है, और आज हम सोगवर खानदान और उनकी फैमिली के साथ जो है उनको तसल्ली देने के लिए इस जगह पर जमा है। और आज जो हवाला हमने कलामे मुकद्दस में से तलावत किया है, ज़बूर की किताब में से, उस हवाला में से आज हम 3 बातें सीखेंगे। पहली बात कि जिंदगी में खुदा हमारा चौपान है। दूसरी बात, मौत में भी खुदा हमें छोड़ता नहीं है। और तीसरी बात जो है कि अबदियत में जब हम यहां से जाते हैं तो खुदा हमें आसमानी मकामों में रहने के लिए जगह या घर देता है। तो ज़बूर की किताब जो है ये बड़ी खूबसूरत किताब है। ये हर दिल अजीज है, यानी इस किताब से इंसान बड़ी ज्यादा मोहब्बत रखता है। और हमारी जिंदगी में हालात जैसे क्यों ना हो, वाकयात जैसे क्यों ना हो, ये किताब जो है हर हालत के अंदर हमें सहारा देती है और हमें हमारे साथ खड़ी हुई नजर आती है। मिसाल के तौर पर, अगर कभी इंसान बड़ा ज्यादा खुश होता है तो वो ज़बूर 136 जो है वो उसको गुनगुनाता है, उसको गाता है, उसको पढ़ता है। जैसे कि हम लोग गाते हैं, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। और जब कभी इंसान दुख के अंदर होता है, फिर भी इसी किताब की तलावत की जाती और इसी में से गाया जाता है। जैसे भाई शहबाज गा रहे थे कि दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ। और जब कभी इंसान परेशान होता है, डर के अंदर होता है, खौफ के अंदर होता है, दुख के अंदर होता है, तो ज़बूर 23 का विर्द करना शुरू कर देता है कि खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। आप देखें, जब कभी इंसान अकेले रात को अंधेरों के अंदर होता है
تو زبور 23 کی تلاوت کرتا ہوا جاتا ہے کہ خواہ میرا گزر موت کے سایہ کی وادیوں میں سے کیوں نہ ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ بے شک آج ہم اس جگہ پر جمع ہیں کہ خداوند نے ہمارے بزرگ کو اپنے پاس بلایا ہے، لیکن یقین جانیے کہ خدا کا کلام جو ہے ہماری زندگی میں جیسے مرضی حالات کیوں نہ ہو، خدا کا کلام ہمیں سنبھالتا ہے، خدا کا کلام ہماری تربیت کرتا ہے۔ اور مسیح یسوع نے آسمان پر جاتے ہوئے کہا کہ میں اپنا اطمینان تمہارے پاس چھوڑے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے ویسے نہیں، بلکہ ابدی تسلی اور ابدی اطمینان۔ خدا کے لوگوں، خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں تسلی، تشفی اور اطمینان سے بھرتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے خداوند کا بندہ بزرگ داؤد، جس نے اس زبور کو تحریر کیا ہے، لکھا ہے، اس کا خدا کے ساتھ تعلق تھا۔ اور چوپان، جس کے لیے انگریزی زبان میں شیفرڈ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے آگے چلنے والا، یا آپ کو گائیڈ کرنے والا، یا آپ کو راہ دکھانے والا، یا آپ کو بتانے والا۔ اور اس کا جو عبرانی زبان میں مطلب ہے، یا عبرانی زبان میں اس کے لیے لفظ راہ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے۔ یعنی بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ خداوند میرا دوست ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ خداوند میرے آگے چلنے والا ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ پہلی بات جو ہم آج سیکھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند زمینی زندگی میں ہمارا چوپان ہے، خداوند زمینی زندگی میں ہمارے آگے آگے چلنے والا ہے۔ اور یقین مانیے، اگر خداوند زمینی زندگی میں آپ کا راہبر ہے، آپ کے آگے چلنے والا ہے، آپ کا چوپان ہے، تو آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے، خداوند مجھے راہ دکھانے والا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی، بزرگ سلیمان کہتے ہیں نا، ایسی راہ بھی ہے جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی انتہا کے اندر، اس راہ کے آخر پر موت کی راہیں ہیں جو موت کی طرف جاتی ہیں۔ لیکن مسیح یسوع نے یوحنا کی انجیل اس کے 14ویں باب کے اندر کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ کون ہے؟ یسوع ہے۔ حق کون ہے؟ یسوع ہے۔ زندگی دینے والا کون ہے؟ یسوع ہے۔ اور اگر اس زمینی سفر کے اندر جس کا اختتام جلد ہو جانا ہے، کلام کیا کہتا ہے؟ انسان کی عمر کی میعاد کتنی ہے؟ 60 برس ہے، 70 برس ہے، اور قوت ہو تو 80 برس۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہم نے اس جہان کو چھوڑنا ہے۔ اور جب ہم اس جہان سے رحلت کر جائیں گے، اس جہان کو چھوڑ جائیں گے، اس جہان سے چلے جائیں گے، تو 2 پلیسز ہمارے سامنے ہوں گی۔ ایک وہ ہے جس کی بابت مسیح یسوع کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، مبارک کہتے ہیں خوش نصیب کو، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس ضیافت کو جو بنائے عالم سے بیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، میراث میں لے لو۔ اور دوسری جگہ کون سی ہے؟ دوسری جگہ وہ ہے جس کی بابت مسیح یسوع کہیں گے کہ اے ملعونو میرے سامنے سے چلے جاؤ، اس آگ کے اندر جو کبھی بجھنے کی نہیں ہے۔ تو خدا کے لوگوں، اگر اس زمینی زندگی کے اندر خداوند آپ کا چوپان ہے، خداوند آپ کے آگے چلنے والا ہے، خداوند آپ کو راہ دکھانے والا ہے، تو اس زندگی کے اندر خداوند آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، خداوند کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جب مسیح یسوع آسمان پر جانے لگے تو مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے کہا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دنیا کے اندر، اس زمینی سفر میں اگر خداوند آپ کا چوپان ہے تو پھر خداوند کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، خداوند کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور بزرگ داؤد کہتے ہیں کہ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے،
وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. ہری ہری چراگاہوں سے مراد یہ ہے اگر وہ آپ کا چرواہا ہے, وہ آپ کا چوپان ہے, وہ اس زمینی زندگی میں آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے. تسلی چرواہے کے پاس ہے, تسلی یسوع کے پاس ہے, اطمینان یسوع کے پاس ہے. اور پھر کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر, بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. اگر یسوع آپ کا چوپان ہے, یسوع آپ کا چرواہا ہے اور یسوع ہی آپ کے ساتھ ہے تو بے شک آپ کی زندگی موت کی وادیوں میں ہوگی, آپ دکھوں کے اندر ہوں گے, آپ مصیبتوں کے اندر ہوں گے, آپ پریشانیوں کے اندر ہوں گے. وہ زندہ خدا آپ کو کبھی تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح یسوع کی بابت, مسیح یسوع نے کہا کہ اچھا چرواہا کون ہے؟ میں ہوں. اچھا چرواہا یسوع ہے. اور اچھا چرواہا کرتا کیا ہے؟ وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام جانتا ہے. وہ اپنی بھیڑوں کو کیا کرتا ہے؟ نام بنام جانتا ہے. اور جب نام بنام جاننے سے مراد یہ ہے کہ جب مسیح یسوع کی ملاقات یوحنا کے ساتھ ہوئی اور وہ 65 سال کے بعد یسوع یوحنا سے ملاقات کرتے ہیں اور یسوع مسیح جانتا تھا کہ یہ یوحنا ہے جس کے لیے میں نے اپنی جان دی ہے. اور یسوع نے یوحنا کے سر پر ہاتھ رکھا ہے اور کہتا ہے خوف نہ کر کیونکہ میں مر گیا تھا, میں زندہ ہوں اور عبدالآباد کیا کروں گا؟ زندہ رہوں گا. خدا کے لوگوں, کلام مقدس میں لکھا ہے مسیح نے کہا اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے. اور جب مسیح یسوع بیت عنیہ میں لازر کے گھر گئے ہیں, لازر کی ڈیتھ ہو چکی ہے, چوتھا دن ہے کہ وہ قبر کے اندر ہے, تو مریم اور مرتھا بھاگتی ہوئی یسوع کے پاس آئی اور آ کر کہتی کیا ہے؟ خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی. یسوع نے کیا کہا؟ وہ اب بھی ہاں جانتی ہوں خداوند قیامت کے دن جی اٹھے گا. یسوع مسیح نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں, جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا, جو مجھ پر ایمان لے آیا ہے وہ موت کو نہیں دیکھے گا. اور موت ہے کیا؟ موت کا لفظی مطلب جدائی ہے. خدا نے آدم سے کہا جس روز تو نے اس پھل میں سے کھایا سو تو مرا. تو کیا آدم مر گیا تھا؟ نہیں مرا نا, آدم تو جدا ہو گیا تھا خدا سے. تو موت کا لفظی مطلب جدائی ہے. جو زندہ ہے, مجھ پر ایمان لے آتا ہے, وہ اب تک کبھی نہیں مرے گا. خدا کے لوگوں, اگر آج آپ زندوں کی زمین پر ہیں, یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں, یسوع کو اپنا چرواہا مانتے ہیں, بے شک فزیکل طور پر آپ اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے, اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ جائیں گے, اس جہان سے رحلت کر جائیں گے. لیکن وہاں پر بھی سٹیفنس کے بارے لکھا ہے کہ جب سٹیفنس کو سنسار کیا جا رہا تھا, جب سٹیفنس کو پتھر مارے جا رہے تھے, تو کیا ہوا؟ سٹیفنس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا ہوا تھا اور آسمان کھل گیا اور مسیح یسوع کو وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے. خدا کے لوگوں, اگر یسوع آپ کا چوپان ہے, زمینی زندگی میں آپ اس کے کلام پر عمل کر رہے ہیں, آپ اس کی باتوں کو مان رہے ہیں, آپ اس کے کلام کے پیچھے چل رہے ہیں, تو یقین کیجئے مسیح یسوع زمینی زندگی میں آپ کے ساتھ ہے. یسوع زمینی زندگی میں آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا, بلکہ جب موت کے سایہ کی وادیوں میں سے آپ کا گزر ہوگا, آپ موت میں سے گزریں گے, آپ اس زمینی زندگی کو چھوڑیں گے, تو پھر بھی آپ خداوند کو اپنے ساتھ پائیں گے. اور یوحنا کی انجیل کے اندر کیا لکھا ہے؟ مسیح یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے, تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر بھی ایمان ہے. میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں, اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ
ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। खुदा के लोगों, अगर इस जमीनी जिंदगी में खुदावंद हमारा चौपान है, खुदावंद हमारा चरवाहा है, हम खुदा के कलाम के पीछे चलते हैं, तो कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है, तूने मेरे सर पर तेल, मेरा प्याला लबरेज, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। अगर यीशु आपका चौपान है, यीशु आपका चरवाहा है। आज जमीनी जिंदगी में क्या होता है? भाई जो है आपस में शायद वो जायदाद के लिए लड़ रहे होते हैं। सारी जिंदगी शायद हम अपना घर नहीं बना सकते हैं। तो जिंदगी है कितनी? 50 साल है, 60 साल है, कुव्वत हो तो 80 बरस है। लेकिन आज मैं आपको मसीह का खूबसूरत वादा याद दिलाना चाहता हूं। अगर यीशु आपका चौपान है, यीशु आपके आगे आगे चलने वाला है, तो यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा दिल ना घबराए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह फिर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। ज़बूर 23 खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को बयान करता है। अगर इस जमीनी जिंदगी में आपने खुदा के साथ ताल्लुक बना लिया है, मसीह के साथ ताल्लुक बना लिया है और मसीह को अपना चौपान मान लिया है, तो बेशक दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, मौत आएगी, यीशु आपसे ताल्लुक नहीं छोड़ेगा। यीशु कभी आपसे ताल्लुक नहीं छोड़ेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आऊंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। खुदा के लोगों, आज जरूरत इस बात की है, हमारे बुजुर्ग को खुदावंद ने अपनी मर्जी से अपने पास बुला लिया है और हम में से कोई नहीं जानता कि हमारी जिंदगी के अयाम कितने हैं। अगर आज मेरा या आपका बुलावा आ जाए तो हमारे पास क्या है? अगर तो हमारा ताल्लुक मसीह यीशु के साथ है, अगर यीशु हमारा चौपान है, अगर यीशु हमारा चरवाहा है और हम मसीह के पीछे पीछे चलते हैं। मसीह यीशु ने क्या कहा? मेरी भेड़े मेरी आवाज, मेरी भेड़े मेरी आवाज, मेरी भेड़े मेरे पीछे पीछे चलती हैं। जो भेड़ इस जमीनी जिंदगी में यीशु के पीछे चल रही है, अगर आप मसीह के पीछे चल रहे हैं तो खुदा के लोगों, मेरे पास आप लोगों के लिए खुशी की खबर यह है कि मसीह आपके लिए आसमान पर जगह तैयार करने गया है। मसीह आपके लिए खूबसूरत घर जो है वो तैयार कर रहा है और वो ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कभी कोई आपसे छीनेगा नहीं। वो आपकी जाती प्रॉपर्टी होगी, उसमें किसी का शेयर नहीं है, क्योंकि मसीह ने जो कुछ आपको देना है मसीह कभी उसको वापस नहीं देगा। और कलाम मुकद्दस कहती है वहां पर है क्या? वहां पर ना रोना है, ना दांतों का पिसना है, ना दुख है। वहां पर है क्या? वहां पर तसल्ली है, वहां पर इत्मीनान है, वहां पर यीशु का साथ है। लिखा है कि उम्र भर भलाई और रहमत मेरे साथ साथ रहें। ये यीशु आपके साथ होगा और फिर कोई आपको यीशु के हाथ से छीन नहीं लेगा। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस बनेंगे। मसीह यीशु ने कहा कि अक्लमंद है वो शख्स जो क्या करता है? अपने घर की बुनियाद, मत्ती की इंजील में लिखा है ना, अपने घर की बुनियाद किस पर रखता है? चट्टान पर रखता है। क्यों? जब तूफान आए, आंधियां आई, उस पानी पर टकरे लगी, उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उसकी बेस किस पर है? चट्टान के ऊपर है। और इसके बरक्स बेवकूफ है वो शख्स जो अपने घर की बुनियाद रेत पर डालता है। आंधी आई, तूफान आई, उस पर टकरे लगी, वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। खुदा के लोगों, चट्टान से मुराद खुदा का कलाम है। अगर आज आपकी जिंदगी की बुनियाद खुदा के कलाम पर है, यीशु आपका चौपान है, यीशु आपका चरवाहा है, दुख आएंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन कलाम के अंदर क्या लिखा है कि ख्वाब मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से क्यों? क्योंकि तू मेरे, यीशु मेरे साथ है। तो तूफान आएंगे,
मुसीबतें आएगी, परेशानियां, हत्ता कि जमीनी मौत भी आएगी। यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो अगर आपकी बुनियाद खुदा के कलाम पर है, आपको किसी चीज का खौफ नहीं है। लेकिन अगर मसीह ने कहा बेवकूफ है वो शख्स जिसके घर की बुनियाद किस पर है? रेत पर। रेत देखो घर बनाना बंदा कभी नहीं बनाएगा, क्यों? उसकी कोई बेस नहीं है। लेकिन अगर आज आपकी बुनियाद खुदा के कलाम पर नहीं है, अगर यीशु आपका चौपाल नहीं है, यीशु आपका चरवाहा नहीं है, तो आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। ये मौत आएगी लेकिन इसके बाद एक मौत होगी जो दूसरी मौत है, वो वहां से आपको कोई बचा नहीं सकेगा। खुदा के लोगों, मसीह यीशु ने कहा चोर नहीं आता चुराने मगर मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यीशु आपको कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। और कलाम मुकद्दस के मुताबिक लिखा है उसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। आपके लिए आपकी माँ जान कभी नहीं देगी, आपका बाप कभी आपके लिए जान नहीं देगा, आपकी बहन आपका भाई आपके लिए जान नहीं देगा। लेकिन एक जात है जिसकी बाबत दाऊद कहता है कि वो मेरा चौपान है, वो मुझे मौत में से निकालता है, जिंदगी में दाखिल करता है। उसका नाम यीशु नासरी है, जिसने आपके लिए अपनी जान कुर्बान की है, आपके लिए उसने सलीबी मौत बर्दाश्त की है, उसने आपके लिए एकम 40 घोड़े खाए हैं। वो यरूशलेम की गलियों में घसीटा गया है, उस पर सियासत हुई है, उसके मुंह पर थूका गया है। उसका सबब क्या था? ताकि आप लोग हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाए। खुदा के लोगों, अगर आज आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, आए मसीह यीशु को अपना चौपान बनाए, अपनी जिंदगियां मसीह के हवाले करें। मसीह की बाबत लिखा है, देखा वो मुझे हरी हरी चरगाहों पर लेकर जाता है, राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है। आप तसल्ली इत्मीनान से भर जाएंगे। मसीह आपकी दुनियावी जरूरतों को पूरा करेगा, मसीह आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और इन द एंड जब इस जमीनी जिंदगी के इख्तिताम का बुलावा आएगा, मसीह अपनी बाहों को खोलकर आपका इस्तकबाल करेगा ताकि आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएं। आए खुदा के लोगों, हम अपनी जिंदगियां आज यीशु के हवाले करें, उसको अपना नेक चौपान बनाएं, वो हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करेगा। आए अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया।